को मैंने लेना है आपके साथ। शर्मिला, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा, अभी सिराजुल हक साहब ने एक पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि जाहिर है अब मुहर्रम शुरू हो चुका है और बड़ा हसास महीना है। कराची में आपने 400 लोग भी गिरफ्तार किए जिनके ऊपर शक था कि वो कराची के अमन को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो सिराजुल हक साहब का कहना था जो पिछले साल वाकया हुआ है जिसमें इतने ज्यादा लोग शहीद हो गए थे, तो आपने अभी तक एक साल में उसकी इंक्वायरी नहीं की। जब आपने उसको किसी जगह पे नहीं पहुंचाया, उसको एक मुंतकी नतीजे पे, तो आज जो है आज आप क्या कर लेंगे? नहीं, सिराज साहब का कहना था कि चंद चेहरे टीवी पे नजर आए, चंद चेहरे टीवी पे नजर आए, अखबारों में नजर आए, उनको गिरफ्तारी का कोई अमल हुआ या उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? सबसे बड़ी बात ये बताइए। बिल्कुल जी, एक्शन भी हुआ है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, मजीद गिरफ्तारियां और भी हो रही हैं, और जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स थे जो हम ले सकते थे सिक्योरिटी के हवाले से वो हम ले रहे हैं। लेकिन जावेद साहब, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आपने तो अपने स्टूडियो में थोड़ा दहशतगर्द बैठाया हुआ है। ये जमात इस्लामी जो है, आप मुझे बताइए कि इस मुल्क में दहशतगर्दी लाने वाले कौन है, तालिबानाइजेशन लाने वाले कौन है? ये आप बहुत बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रही हैं आप शर्मिला। जी, मैं दे रही हूँ, और ये मैं हर दफा देती हूँ जब मेरे सामने जमात इस्लामी का कोई शख्स आता है, क्योंकि ये एक हकीकत है। हमने कराची में से, गुलशन मेमार में से, इनकी नाजमा के घर से दहशतगर्द गिरफ्तार किए। ये पूछते हैं ना कि हमने कौन से दहशतगर्द गिरफ्तार किए, तो इनके नाजमा के घर से दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। और ये तो मैं आपको एक वाकया बता रही हूँ, ऐसे कई वाकयात हैं। ये वो लोग हैं जो कुरान के एवज फंडिंग लेते थे अमेरिका से। तो ये बात तो ये आपके मुहर्रम के यही सवाल हो सकता है। जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ। देखिए शर्मिला साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि आप संजीदा बात कर गए, वरना फिर हम पूछेंगे आपसे कि अल-जुल्फ़िकार का ताल्लुक पीपल पार्टी के साथ था या नहीं। और आप देखिए, फिर कौम यही पूछती है कि तैयारा किसने अगवा किया था। आप लोग कराची यूनिवर्सिटी में थंडर स्पॉट चलाते हैं कि काबुल की एयरपोर्ट पर तारिक को किसने कत्ल किया था। जमात इस्लामी होगी, वहाँ पर कत्लो गारत होगी, वहाँ पर बताए ना जमात इस्लामी होगी, वहाँ पर कत्लो गारत होगी, वहाँ पर बताए ना शर्मिला। फिर उठा लें, आप अल-जुल्फ़िकार के बारे में बताएं, ये पीपल पार्टी के साथ था या नहीं। चाहे आप क्वेटा की उठा लें, और इनकी तो हुकूमत थी एमएमए में, डिक्टेटर के साथ ये बैठे रहे, क्या करा इन्होंने? डिक्टेटर को आपने रुस्खत किया, डिक्टेटर को आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं। डिक्टेटर से शर्मिला आप ही ने एनआरओ के जरिए उसके साथ मुआहिदा किया। आप तो डिक्टेटर के साथ मुआहिदा करके हुकूमत में आई है। हौसला रखें, आपकी जो हकीकत है वो सुनने का इस सवाल का जवाब दे दें कि मुहर्रम के हवाले से अब क्या कर रहे हैं। बात का जवाब दें कि गुलशन मेमार में से आपकी नाजमा के घर से जिसको आपने गिरफ्तार किया है उस पर जुर्म साबित करके उनको फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन आपने अब तक क्यों किया? क्या बात करते हैं यहाँ पर आप? यहाँ बैठ के आप ये बताइए शर्मिला, ये कौन सी नाजमा थी जिनके घर से आपने कौन सा दहशतगर्द गिरफ्तार? मैं तो कह रही हूँ ना, इनसे पूछे, ये तो रिकॉर्ड की बात है। जावेद साहब झूठ बोल रही है, अगर है तो अदालत में पेश करते हैं। तो आप अदालत में पेश आप फांसी पर आपने क्यों नहीं चढ़ाया? बैठ के मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं बड़ी खरी बात करती हूँ, और ये सब जानते हैं। मैं तो इनसे ये पूछना बड़ा आसान सा हल है कि उस दहशतगर्द को कोर्ट में पेश करें, फांसी लगवाएं आप उसको। दहशतगर्द को कोर्ट में भी पेश किया गया है, मुकदमा चल भी रहा है। अब अदालतों का काम है कि उसको फांसी लगाए या उसको बरी कर दे। जिस नाजमा के घर से गिरफ्तार हुआ उस नाजमा के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की है? जी, जिस नाजमा के घर से गिरफ्तार हुआ उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की है? देखिए जी, हमने तो ये बात रिकॉर्ड पे हम लेकर आए हैं, उस एफआईआर में मौजूद है, उसमें उनके साथ तफ्तीश भी हुई है, उनसे पूछा भी गया है। तमाम जो कानून के मुताबिक, कानून के दायरे में रहते हुए जो भी कार्रवाई हो सकती थी वो हमने की है। शर्मिला, मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन मेरी बात सुनने की जसारत कर ले, कोई हिम्मत कर ले, सब्र कर ले, पूरी बात सुना करें। मुझे कौम आपसे ये सुनना चाहती है कि आपने मुहर्रम में अमन अमान के लिए क्या किया? आप लोगों ने जिहाद डिक्लेयर किया। कौम ये जानना चाहती है कि गुज़श्ता मुहर्रम में जो लोग गिरफ्तार हो गए थे, जिनका फुटेज सारी कौम ने देख लिया था, उसके हवाले से आपने क्या किया? और सबसे बड़े हिमायती अमेरिका आप लोग घूम के आते बच्चे, आप परवेज मुशर्रफ की बात करते हैं। परवेज मुशर्रफ के साथ मुआहदे के नतीजे में आप आए हैं। हुकूमत में बैठे हुए थे, एमएमए बना के, आप क्या बात करते हैं?
قوم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی جو وکیل ایکس میں سب کچھ سامنے آیا ہے آپ کے چہرے، یہ بھی پوچھنا چاہتی ہے قوم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حجاج کو آپ نے لوٹا ہے، بیٹھے ہوئے تھے، قوم پوچھنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو آپ لوگوں نے لوٹا، طالبانائزیشن اس ملک میں لے کر قوم پوچھنا چاہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ آپ لوگوں نے کیوں پورا نہیں کیا؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ شرمیلا آپ دو باتیں، ایک منٹ رکیے گا، آپ یہ بتائیے گا یہ جو فوٹیج کی بات ہے پچھلے سال جب یہ دھماکہ کچھ حملہ ہوا تھا جس میں 50 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے تھے، 100 سے زیادہ وہاں پہ لوگ زخمی ہوئے، اس کے علاوہ 6000 دکانیں وہاں پہ جلا دی گئی تھی، فوٹیج دکھائی گئی تھی ٹیلی ویژن چینلز نے، اخبارات کے اندر بھی فوٹیج آئی تھی جس میں لوگ وہاں پہ آگ لگا رہے تھے، بلور صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا، سراج الحق صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا، آپ نے ان لوگوں کے خلاف کیا کیا اب تک؟ ہم نے بہت سے لوگ گرفتار کیے جاوید صاحب، اس واقعے میں جنداللہ کے لوگ، میری بات سنیں، اس واقعے میں جنداللہ کے لوگ انوالو تھے، ہم نے کوئی 25 کے قریب گرفتاریاں کی تھی، کورٹ کے سامنے ان کو پیش بھی کیا تھا۔ انفارچونیٹلی جب ہم آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سستا اور فوری انصاف مہیا ہو، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ لینے آتی، پھر یہی بیٹھ کے اس کو اپوز بھی کرتے ہیں سینٹ کے اندر، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کون اپوز کرتا ہے؟ کون اپوز کرتا ہے؟ مختلف جو ہماری اتحادی جماعتیں بھی ہیں اور جو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ امینڈمنٹ کو اپوز ایک جماعت کا آپ نام لیں جو اپوز کرتی ہے آپ کو؟ دیکھیں JUI اس کو اپوز کرتی ہے، یہ تو دیکھیں نا آن ریکارڈ جماعت ہے نا، آپ اگر اس کو قائل نہیں کر سکتے تو انفارچونیٹلی میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے اتحادی بھی کرتے ہیں اور اپوزیشن میں وہ لوگ بھی کرتے ہیں، نہ جانے بلور صاحب سے بلور صاحب آپ مجھے بتائیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان گرفتاریوں میں سے جو کورٹ کے سامنے پیش ہوئی میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو عدالتوں نے چھوڑ بھی دیا۔ یہ دیکھیں آپ بلور صاحب، آپ نے وہ لوگ دیکھے تھے جنہوں نے جو پچھلے محرم میں جنہوں نے اٹیک کیا تھا؟ جی میں چہرے ضرور دیکھے تھے لیکن میں پہچانتا تو نہیں ان لوگوں کو، کون ہے کون نہیں ہے، فوٹیج آئی تھی، چہرے دیکھے تھے، اس میں ہمیں تو نہیں پتا۔ بات یہ ہے کہ شرمیلا ایک بات تو ٹھیک کرتی ہے کہ بات آپ آزاد عدالتی عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو عدلیہ کے پاس جب پیش ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگ تو ایک سیدھی بات ہے، جو بھی دہشت گرد پیش ہوتا ہے اس کے خلاف گواہی کوئی نہیں دے سکتا، اور جب تک دیتے نہیں ہیں ڈرتے ہیں لوگ، جو گواہی دے اس کے خلاف اس کو دوسرے دن مار دیا جاتا ہے، اور کورٹ میں جب تک گواہی نہیں ہو تو سزا نہیں ہوتی۔ بلور صاحب ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے کہ کراچی میں کون لوگ ہیں جو دہشت پھیلا رہے ہیں، لیکن کیونکہ میں نے یہاں وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ سے بات سٹارٹ کروں گا، آپ بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں کراچی میں، اور ظاہر ہے آپ کا جب تک آپ کی رائے لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکے۔ یہاں پہ لیں گے چھوٹی بریک کے بعد واپس آئے۔